जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह. जय मसीह. I praise God for this opportunity that God gave me to stand before you. तपाईको अगाडि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यो तपाईको अगाडि उभिने यो अवसर पाएको लागि. I also give a thanks to the Lord for Pastor John and International Restoration Church at Austin for conducting this program. अनि पास्टर जोन र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्स्थापना मण्डलीको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यो सम्मेलन आयोजना गर्नुभएको लागि. They truly made it possible for all of us to come in this fashion to rejoice in the presence of the Lord. परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्द मनाउनको निम्ति उहाँले यो कुरो सम्भव गरिदिनु भयो. So I am a pastor teacher and from India. उहाँ चाहिँ पास्टर नि शिक्षक हुनुहुन्छ भारतवर्षदेखि. I am working among the Black Cats, that is the army forces. अनि उहाँ चाहिँ आर्मी सेनाहरूको बीचमा ब्ल्याक क्याट्स भन्नेको बीच सेवाकाई गर्नुहुन्छ. At the same time that I teach in different institutions, seminaries. त्यसको साथसाथै उहाँ विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न विद्यालयहरूमा शिक्षा दिनुहुन्छ. So it is really a joy and an opportunity for me to address the people who are truly separated for the Lord. अनि परमेश्वरको अगाडि जसले चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति दुःख भोग्नु भएको छ उहाँको अगाडि बढ्न पाउँदा म अति नै गौरवान्वित छु. In fact, I stand in front of the army of the Lord. वास्तवमा म परमेश्वरका सेनाहरूको अगाडि खडा भइरहेको छु. And I am standing here to share from God's word. म यहाँनेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट बाँड्नलाई उभिएको छु. But when I say that you are the army of the Lord, जब म भन्दै छु तपाई परमेश्वरको सेना हुनुहुन्छ, it is an army and which is equipped in various ways for his service. अनि यो चाहिँ यस्तो सेना हो त्यो चाहिँ यसरी तालिम पाएको छ जुन तालिम चाहिँ सही कामको निम्ति प्रयोग गरिँदैछ. In fact, God has been working with man from the time of creation. वास्तवमा भन्यो भने परमेश्वर सृष्टिको सुरुदेखि नै मानिसको बीचमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ. It is God's business. यो चाहिँ परमेश्वरको व्यवसाय हो. We are joining with him in his business. हामी चाहिँ उहाँको काम र उहाँको व्यवसायमा साझेदार मात्रै छौं. We are called for that purpose. हामी चाहिँ त्यही उद्देश्यको निम्ति बोलाइएका हौं. But to be a partner with him, you need to go through certain discipline in your life. तर उहाँसँग साझेदारी भएर काम गर्नको निम्ति तपाई चाहिँ केही क्षेत्रमा अनुशासित भएर जानु पर्ने हुन्छ. I do understand now. म यो अहिले म बुझ्न सक्छु. There are many among you who are youngsters, young pastors and teachers, pastors and leaders, and for the Lord. परमेश्वरको निम्ति तपाईहरु कति जना जवान अगुवाहरु हुनुहुन्छ. And we all need to be trained in our daily life for his service. अनि उहाँको सेवाकाईको निम्ति हाम्रो जीवनमा हामीले तालिम पाउनु पर्छ. The areas where we need to be trained and God make us to pass through. अनि जुन क्षेत्रमा हामीले तालिम लिनुपर्छ परमेश्वरले त्यो क्षेत्रमा भएर पठाउनुहुन्छ. There are certain ways the people are trained and for any purpose. अनि मानिसहरूले त्यहाँ कुनै यस्तो क्षेत्र छ त्यसको निम्ति मानिसहरूले तालिम केही उद्देश्यको निम्ति पाइरहेका छन्. Of course, the training in the world and for the people and vary in different countries. अनि वास्तवमा तालिम चाहिँ संसारमा मानिसहरूको निम्ति र विभिन्न क्षेत्रमा पठाउनको लागि wherever we may be from, but God has his own way of training all of us for his purpose. हामी जैसुकैबाट भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई तालिम दिने आफ्नै तरिका छ. And in his training, अनि उहाँको तालिममा and he just makes us to pass through certain experiences which we never imagined in our life. परमेश्वरले हामीलाई त्यो तालिममा यस्तो क्षेत्रमा भएर जान लाउनुहुन्छ कि पहिला हामी कहिले पनि त्यहाँ भएका हुँदैनौं. I do see the training given and for the army, for the Black Cats in India. म भारतमा त्यो ब्ल्याक क्याट सेनाहरूलाई तालिम दिएको म देख्छु. Do you know in the place where I am serving, that is the area the Black Cats are trained. अनि जुन क्षेत्रमा म बास गर्छु बस्छु त्यो ठाउँमा चाहिँ ब्ल्याक क्याट्सहरूलाई त्यहाँनेरि तालिम दिन्छ. From the army and from different police forces, they select smart people and give them
and rigorous training and for the service. अनि विभिन्न सेनाहरूको क्षेत्रबाट निकै तेजिलो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छानेर सही कामको निम्ति उनीहरूलाई विशेष तालिम दिन्छ। Even after selecting the very smart people, त्यहाँनिर एउटा निकै सक्षम व्यक्तिलाई चुनेर पनि even after training, and after training they are selected who are fit for for their service. अनि उनीहरूलाई त्यो चुनेकाहरू मध्ये पनि तालिम दिए पछाडि चाहिँ त्यो कामको निम्ति को चाहिँ योग्य छन् भनेर अझै हेरिन्छ। Smart, energetic people are selected for that purpose. त्यो उद्देश्यको निम्ति एकदमै बलवान एकदमै छरितो छिटो मानिसलाई चुनिन्छ। Do you know, in the time of training, तपाईलाई थाहा छ तालिमको समयमा some of them were dead. कतिजना मर्छन्। And the training is given, do you know, this, for example, the helicopter, you know, the flight that with the rope. अब उदाहरणको निम्ति चाहिँ अब तालिम यसरी दिन्छ, एउटा हेलिकप्टर उडिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट डोरी झारिन्छ। The trainees are expected to hang on the rope and just and go around the air. अनि त्यो तालिम पाउने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ झुन्डेर त्यो हेलिकप्टरको त्यहाँ त्यो ठाउँ वरिपरि नै घुम्नु पर्ने हुन्छ। Even sometime, you know, this they are slipped down and they died instantly. अनि कहिले तिनीहरू चिप्लेर झर्छन् र ठाउँको ठाउँ तिनीहरू मर्छन्। Even they, you know, dead bodies, there is nothing but the, you know, with the broom that we have to sweep and collect the dead bodies. हेर्नुहोस् कहिले उनीहरूको शरीर यति साह्रो यसरी छरिन्छ, कहिले हामीले झाडुले बढाएर उनीहरूको शरीर बटुल्नु पर्ने हुन्छ। You know, that much, you know, the strong training has been given and for the people in the world. संसारका मानिसहरूलाई हेर्नुहोस् त्यस्तो खालको कडा तालिम दिन्छ। But you know, God's training, तर हेर्नुहोस् परमेश्वरको तालिम, and God's training for every one of us is different. परमेश्वरको तालिम हामी प्रत्येकको निम्ति भिन्न That भिन्न is छ। different from the world. त्यो चाहिँ संसारको विभिन्न ठाउँबाट We cannot expect also that what is that training that God is going to give for us. त्यो संसारको भन्दा छुट्टै प्रकारको छ, तर परमेश्वरले हामीले कस्तो दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँदैनौँ। But there are, you know, certain evidences in the scriptures that how God trained certain people for His purpose. तर बाइबलमा यस्तो खालको घटनाहरू छ कि परमेश्वरले मानिसलाई कसरी चाहिँ तालिम दिनुहुन्छ। I would like to turn your attention to the book of Genesis chapter 39. अनि म चाहिँ तपाईको ध्यान उत्पत्तिको पुस्तक 39 मा केन्द्रित गराउन चाहन्छु। Where we see how God had disciplined Joseph to be a ruler in the land of Egypt. हामी देख्दछौँ कि योसुलाई चाहिँ इजिप्ट देशमा चाहिँ एउटा अगुवाको रूपमा कसरी परमेश्वरले खडा गर्नुभयो। I want you to turn that, you know, that the chapter 39 of book of Genesis and keep there when it is necessary that we will read the passage. अनि तपाईले उत्पत्ति 39 अध्यायलाई निकालेर राखिराख्नुहोस्, हामी अवश्य पनि त्यहाँका केही खण्डहरू पढ्ने छौँ। Dear pastors or readers, you know, you all are familiar with the story of Joseph. मेरो प्रिय पास्टर अगुवाहरू, तपाईँ युसुफको कथा वस्तुदेखि तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। Even some of the Sunday school children know the story of Joseph. युसुफको कथा सन्डे स्कुलको बालबच्चालाई पनि थाहा छ। And he received the vision, the dreams from God, and how God fulfilled and those visions in his life. युसुफको जीवनमा युसुफको जीवनमा उसले दर्शन देख्छ र त्यो सपना दर्शन कसरी पूरा हुन्छ। His father Jacob tried to shield Joseph from the responsibilities of work. अनि युसुफलाई चाहिँ उसको बाउले चाहिँ कामको जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। But God knew that Joseph could never be a ruler until first he was a servant. अनि परमेश्वरलाई थाहा थियो कि युसुफ चाहिँ दास नभइकन त्यहाँको त्यो ठाउँको शासक हुन सक्ने Do you know, छैन। the father Jacob loved Joseph so much अब हेर्नुहोस् बाबु याकुबले चाहिँ युसुफलाई औधी माया गर्नुहुन्थ्यो। because this son Joseph was the son of a woman whom Jacob loved the most. अनि युसुफ चाहिँ याकुबको अति नै माया गर्ने श्रीमतीबाट जन्मेका थिए। Jacob loved Rachel very much. अनि याकुबले चाहिँ रेचललाई औधी नै माया गर्थे। And also this was a young boy of maybe 16-17 years old. अनि यो केटा चाहिँ लगभग 16-17 वर्षको पनि हो। I do know this Jacob loved him very much and gave him special cloth and for him. अनि याकुबले चाहिँ युसुफलाई औधी माया गरेर उसलाई विशेष प्रकारको कपडा पनि दिए। And God did not want Joseph to be like that with his father.
अनि परमेश्वरले चाहिँ युसुफलाई चाहिँ आफ्नो बाबासँग त्यस्तो सम्बन्धमा बसेको चाहनुहुन्थेन God had a greater plan for Joseph. किनभने युसुफको जीवनमा परमेश्वरको ठुलो योजना थियो It was really painful And and you- that God plucked Joseph out of Jacob and And- sent to land of Egypt. यो अति नै दुःख लाग्दो कुरा छ परमेश्वरले युसुफलाई चाहिँ याकुबको हातबाट टिप्नुहुन्छ र विदेशमा पठाउनुहुन्छ Do you know how much it would be the pain and in the life of the father Jacob? हेर्नुहोस् बाउ याकुबको जीवनमा कति साह्रो दुःख भयो होला But here we see that God and took him away and so that he would be trained, disciplined यहाँनिर to be a ruler in Egypt. यहाँनिर परमेश्वरले उसलाई निकाल्नु भयो र तालिम दिन लाग्नु भयो र त्यो तालिमले उसलाई चाहिँ मिश्र देशको चाहिँ शासक बनाउनेछ Here God used 3 disciplines in Joseph's life to prepare him. अब परमेश्वरले यहाँनिर 3 प्रकारको अनुशासन युसुफको जीवनमा प्रयोग गर्नुभयो उसलाई तालिम गराउनको लागि Number 1, पहिलो कुरा the discipline of service. यो चाहिँ एउटा सेवकाईको अनुशासन First 6 verses it speaks about that one. अनि 1 देखि लगेर 6 पदसम्म हामी त्यो कुरालाई पढ्न सक्छौं Especially verse 4 we will read. विशेष गरिकन 4 पद हामी पढ्छौं And so Joseph found favor in his sight and became his personal attendant. Potiphar appointed Joseph an overseer of his household and put him in charge of everything he wanted. यसैले तिनको निगाह युसुफमाथि रह्यो युसुफले तिनको सेवा शुश्रूषा गर्थे उनले तिनलाई आफ्नो घरको मुख्य कारिन्दा तुल्याएर उनीसँग भएका सब थोकमा जिम्मा तिनलाई दिए Joseph exchanged his tailored coat and for a servant's garb, servant's cloth. उसले चाहिँ एकदमै त्यो उसको त्यो एउटा राजकीय वस्त्र चाहिँ एउटा दासको वस्त्रमा उसले साट्नु पर्यो Joseph, had a tailored coat that is, very costly and that in appearance. त्यो युसुफको चाहिँ एकदमै राम्रो मजाले सिलाएको एकदमै मजाको बुट्टा भएको राम्रो कपडा थियो But now he is wearing the servant's cloth. अब अहिले चाहिँ त्यसको सट्टामा उसले एउटा दास नोकरले लाउने वस्त्र लगाइरहेको छ God forced Joseph to learn how to work. परमेश्वरले युसुफलाई चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो This way, Joseph learned humility. यो तरिकाले युसुफले चाहिँ नम्रतालाई सिक्यो Joseph must have been like a pampered child. अनि यो चाहिँ एउटा Pampered child, that is naughty like. युसुफ चाहिँ एउटा एकदमै नराम्रो बदमाश बच्चा थियो केटा थियो होला This even though the dreams were given to him, उसलाई दर्शन सपना दिए तापनि even in the presence of his older brothers, Uni- and he was just highlighting the dreams and all what God was going to do in his life. अनि उसले आफूभन्दा ठुलो आफ्नो दाजुहरूको अगाडि भनिरहेको थियो परमेश्वरले चाहिँ उसको जीवनमा के गर्न गइरहनु भएको छ सपना कसरी पुरा हुनेछ भनेर According to the way Joseph shared his dreams before his brothers, and he was having little bit pride. अनि युसुफले चाहिँ त्यो दर्शनले आफ्नो दाजुलाई भनेको दृष्टिले हेर्ने भने उसको जीवनमा अलिकति घमण्ड थियो God knew that if Joseph is there in his house, and it is not possible for him to become a good leader. यदि परमेश्वरलाई थाहा थियो यदि युसुफ चाहिँ उसकै घरमा बसिरहने थियो भने मिश्रको ऊ शासक हुन सक्ने थिएन And he learned humility, and by coming to the land of Egypt and becoming a servant there. उसले चाहिँ नम्रता भन्ने कुरा चाहिँ मिश्र देशमा आएर दास भएर सिक्यो Dear friends, that we all need humility. मेरो प्रिय हामी सबैजनालाई नम्रताको खाँचो छ In 1 Peter chapter 5 we read, पहिलो पत्रुस 5 अध्यायमा तपाईले पढ्नुहुन्छ in 1 Peter chapter 5 verses 5 to 6. पहिलो पत्रुस 5 को 5 र 6 So there we read that what Apostle Peter says concerning that. यहाँनिर पत्रुस प्रेरित पत्रुसले यहाँनिर के भन्दैछ भने And 5 and 6, in the same way, you who are younger, be subject to elders. यसै गरी हे जवान हो बुढाहरूको अधीनमा बस And all of you clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud, but gives grace to the humble. तिमीहरू सबैले एउटाले अर्को प्रति नम्रताको व्यवहार गर किनभने परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ Verse 6 says that, and God will exalt you in due time if you humble yourself
under his mighty hand. 6 पदले भन्दछ यसै कारण परमेश्वरको बलवान बाहुली मुनि तिमीहरूले आफैलाई नम्र तुल्याऊ र उहाँले समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। You know, the humility must be there in the Christian's life, तपाईलाई थाहा छ विश्वासी जीवनमा नम्रता हुनुपर्छ। especially in the life of the leaders, in the life of the pastors like you and me. विशेष गरिकन अगुवाहरूको जीवनमा जस्तै तपाईँ र मेरो जीवनमा If that is there, we will definitely achieve something in our life. यदि त्यसो हो भने हाम्रो जीवनमा हामीले केही कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। Because we must take the nature of Christ in our life. किनभने हामीले क्रिस्टको चरित्रलाई हाम्रो जीवनमा लिनुपर्छ। After learning little things, अलिकति कुरा जानेर after entering into a new responsibility, नयाँ जिम्मेवारीमा पसिसके पछाडि many times the people forget from where they have started. धेरैचोटि मानिसहरूले कहाँदेखि मैले सुरु गरेको थिएँ भने कहाँदेखि म सुरु भएको थिएँ भन्ने कुरो बिर्सिन्छन्। We have to just look back from where we have started. हामीले चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ हामी कहाँबाट सुरु भएका And we थियौँ have to just think back that how God is helping us. अनि हामीले पछाडि सोच्नुपर्छ परमेश्वरले हामीलाई कसरी सहायता गरिरहनु भएको छ। And we have to develop such a humility in our life so that the Christ's name will be glorified. हामीले हाम्रो जीवनमा नम्रता यस्तो तरिकाले धारणा गर्नुपर्छ ताकि क्रिस्टको महिमा भएको होस्। That will definitely help us to go longer way and for the work of the Lord. अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई निश्चय तानी लामो बाटो र परमेश्वरको कामको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नेछ। And Apostle Paul says concerning Jesus' humility in Philippians, then chapter 2 verses 5 to 8. अनि प्रेरित पावलले पनि फिलिपीको पुस्तकमा उसले नम्रताको बारेमा यसरी भन्दछ, Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. तिमीहरूमा पनि यस्तो मन होस् जुन मन चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा थियो। Where do we look at? हामी कहाँनेर हेर्ने? Whom that we have to take as a pattern for our Christian life. हाम्रो विश्वासी जीवनको निम्ति कसलाई चाहिँ कहाँदेखि हामीले उदाहरणलाई हेर्ने? And where we have to look at to move forward. अनि त्यहाँबाट हामी हेरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। Jesus just said, follow me. उहाँले भन्नुभयो मलाई पछ्याऊ। What do you mean by follow me? मलाई पछ्याऊ भन्नुको अर्थ के हो? And following his nature. उहाँको चरित्रलाई पछ्याउनु। And following what he taught in his word. उहाँको काममा हामीलाई के भनेको छ त्यो गर्नु। And we should be the people always standing and for the Lord and with his nature. अनि हामी चाहिँ यस्तो मानिस हुनुपर्छ परमेश्वरको चरित्रमा उहाँको कामको निम्ति खडा हुने। When there was a dispute and among the disciples, who is great? And Jesus said, if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servants of all. अनि त्यहाँनेरि केही अमेल पनि हुन सक्छ। यीशुले भन्नु चेलाहरूले भने परमेश्वरको राज्यमा को ठुलो हुन सक्छ? यीशुले भन्नुभयो जो ठुलो हुन सक्छ खोज्छ त्यो दास होस्। Dear friends, we go sometime beyond our limit. मेरो प्रिय कहिले कहिले हाम्रो क्षमता भन्दा बढी हामी बाहिर निस्कन्छौँ। Sometimes we cross the boundaries. कहिले कहिले हामीले सीमा रेखा काट्छौँ। And if we cross the boundary, better quickly come back. अनि यदि हामीले काटिहाल्यौँ भने हामी तुरुन्तै भित्र पसिहाल्नु पर्छ। Otherwise, it will be a great trouble that we will face. अनि होइन भने हामीले ठुलो समस्या हामीले भोग्नु पर्छ। And in the book of Isaiah, we read about angel, Satan, the fall of Satan. हामी एसायाको पुस्तकमा शैतानको बारेमा खसिएको दूतको बारेमा देख्छौँ। In Ezekiel 28 and Isaiah 14, and there we read about the fall of Satan. एसाया 14 र एजेकियल 28 मा हामी शैतानको बारेमा खसेको स्वर्गदूतको बारेमा देख्छौँ। Especially when you get the time, you read that Isaiah chapter 14 verses 13 and 14. There are 5 I will, that is devil said. तपाईले समय पाउनु भने एसाया 14 को 14 The 14, 13 to 14. 14 को 13 र 14 तपाईले पढ्नुहोस्। त्यहाँनेरि 5 वटा म भन्ने पाउनुहुनेछ। Satan said, I will do like this, I will be like this, like that 5 I will see there. शैतानले भन्दछ म यसो गर्नेछु म उस्तो हुनेछु 5 वटा म तपाईले पाउनुहुनेछ। I want to tell you, my friends, that my greatest enemy is I myself. अनि मेरो प्रिय हो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु चाहिँ म भन्ने हो। Sometimes that we just say that I will do, I will go this one. Who is there to oppose me? अनि कहिले कहिले हामी भन्छौँ म यो गर्छु म यसो गर्नेछु यो गर्नमा कसले मेरो विरोध गर्न सक्छ। In the book of Daniel, we read about a person, Nebuchadnezzar. अनि दानियलको पुस्तकमा नबुकदनेजरको बारेमा हेर्छौँ। Nebuchadnezzar came on the top of his building and looked around the city. नबुकदनेजर उसको भवनको टुप्पामा आएर उसले आफ्नो शहरलाई हेर्छ। He just said, with my might I built the city. उसले भन्दछ मेरो सामर्थ्यले मैले मेरो शहर खडा गरेँ। And that the Nebuchadnezzar and his son Belshazzar, these all had the pride in their life. अनि यो नबुकदनेजर उसको छोरामा पनि यिनीहरू सबैमा चाहिँ उनीहरूको जीवनमा घमण्ड थियो। In fact, it was Belshazzar, his son, that he was having the pride.
अनि वास्तवमा भन्यो भने उसको छोरा बलजेशरको जीवनमा चाहिँ धेरै घमण्ड थियो That time itself it was counted. अनि It was counted. Ani- His kingdom was counted to fall down. अनि उसको राज्यलाई चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ उसको राज्यले सामना गर्नुपर्ने उसको राज्य चाहिँ ध्वस्त भयो Do you know the humility is very important for our Christian life? हेर्नुहोस् नम्रता चाहिँ हाम्रो विश्वासी जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ So there is Satan fallen. There is Belshazzar, the Gentile ruler fallen. त्यहाँनेरि शैतान खसेको छ बेलजेसर खसेको छ One after the other, the people are fallen. अनि एक प्रति अर्को मानिसहरू गिरेका छन् Because they were not having the virtue of humility, humbleness. किनभने उनीहरूको जीवनमा नम्रता थिएन त्यसैकारण उनीहरू छर्नु पर्यो And don't think that this the meekness is like weakness. तपाईले यो नसोच्नुहोस् कि नम्रता भनेको चाहिँ कमजोरी हो भनेर Moses was a strong leader for the people of Israel. मोसा चाहिँ इजरायलका मानिसहरूको बीचमा एकदमै बलवान अगुवा थियो Several times he was angry with the people. मानिसहरू प्रति धेरैचोटि उ रिसाएको छ But God said, and my servant Moses is the meekest of all. तर परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो दास मोसा चाहिँ सारा संसारभरिमा सबैभन्दा नम्र छ Don't think that, this I am a humble person, I should not get angry. अनि तपाईले नसोच्नुहोस् कि म सारै नम्र मान्छे हो म रिसाउनु हुँदैन If you don't get angry, that you are not a human being. यदि तपाईँ रिसाउनु भएन भने तपाईँ सायद मानव But that होइन must होला be a righteous anger. तर त्यो रिस चाहिँ एउटा धार्मिक Angry रिस हुनुपर्छ। against the evil things. अब त्यो रिस चाहिँ पापको विरुद्धमा हुनुपर्छ But the point here, Joseph learned humility in his life. तर भन्न खोजेको कुरा के छ भने युसुफले आफ्नो जीवनमा नम्रता सिक्यो And also, he learned the importance of obeying orders. तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा उसले चाहिँ आज्ञा पालन गर्न सिक्यो And the ruler gave the order to him, do this one, do that. अनि त्यो शासकले उसलाई हुकुम गर्यो यो गर त्यो गर There was no commander in his house. उसको घरमा चाहिँ कुनै पनि उसलाई आज्ञा गर्ने When मान्छे Joseph थिएन was in his house, that he was moving freely. अनि जब ऊ आफ्नो घरमा थियो युसुफ स्वतन्त्र रूपले हिँड्थ्यो Now he is just 17 years old when he came to the land of Egypt. अब ऊ चाहिँ मिश्र देशमा आउँदा 17 वर्षको मात्रै छ There from the very young age, he learned obeying the orders of the people. उसले चाहिँ आफ्नो जवानी अवस्थादेखि नै चाहिँ आज्ञा पालन गर्न सिक्यो That obedience really exhibited in his life and when he became the ruler of the land of Egypt. अनि त्यो नम्रताले चाहिँ उसको जीवनमा साँच्चै नै काम गर्यो जब ऊ मिश्र देशको शासक बन्यो Sometimes we feel that, we are doing what God has commanded. अनि कहिले कहिले हामीलाई यो महसुस हुन्छ कि हामीले त्यो गरिरहेका छौँ जुन परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ And when you get the time that you just read concerning the king Saul and Samuel the prophet. तपाईले समय पाउँदाखेरि पढ्नुहोस् त्यो राजाहरूको ध्वस्त भएको सामुएलको In 1 पुस्तकमा Samuel chapter 15, then we read this story. पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा हामीले यो कथालाई पढ्छौँ There Saul was commanded to go and kill the Amalekites, destroy completely and come back. जब साउललाई चाहिँ अमालेकीहरूलाई सबैलाई नष्ट गरेर फर्के आउनु भनेर आज्ञा गरिएको थियो And Samuel gave the order to the king Saul. सामुएलले चाहिँ राजा साउललाई आज्ञा गर्दछन् And this after some time Samuel came to visit Saul. अनि केही समय बिते पछाडि सामुएल फेरि साउललाई भेट्न आउँछन् And when Samuel was coming, there he heard the bleating of sheep and the noises of the animals there. अनि जब सामुएल पर आउँदै थियो त्यहाँनेरि भेडा बाख्राहरू कराएको गाई बस्तु कराएको आवाज तिनले सुने And then this Samuel said, what am I hearing here? अनि सामुएलले भन्दछन् म यो के सुन्दैछु Saul said, see, साउलले भन्दछन् according to the commandment of the Lord, I went there, destroyed the king, destroyed all the people, but I brought some fat animals for sacrificing before God. परमेश्वरको आज्ञा अनुसार तपाईले भने बमोजी म गएर सबै मानिसहरुसँग लडे सबैलाई ध्वस्त गरे तर केही मोटा मोटा गाई बस्तु चाहिँ मैले लिएर राखेको छु In 1 Samuel chapter 15 verse 22 there we read to obey is better than the sacrifice. पहिलो सामुएल 15 को 52 मा हामी पढ्दछौं कि आज्ञा पालन चाहिँ बलिदान भन्दा पनि महान हो And Saul's thinking was it was good to bring some fat animals to offer the sacrifices before God so that God will be pleased with it. अनि साउलको विचारमा चाहिँ मैले मोटा मोटा गाई बस्तु ल्याएर चाहिँ परमेश्वरलाई बलि चढाए भने परमेश्वर खुसी पर्नुहुन्छ होला भन्ने थियो Did he obey God? परमेश्वर आज्ञा उनले पालन He गरे obeyed God partially. उनले परमेश्वरलाई केही भागमा मात्रै आज्ञा पालन He गरे obeyed God and went and destroyed. उनले
उसले मान्यो र गएर उसले नष्ट What गर्यो was the mistake in his life? तर उसको जीवनमा गल्ती चाहिँ के थियो And he brought some fat animals. उसले केही बलियो पशुहरू ल्यायो Not for himself, आफ्नो निम्ति होइन but for offering before the Lord. तर परमेश्वरको अगाडि बलिदानको लागि But God was not pleased with that. तर त्यो काममा परमेश्वर प्रसन्न Sometimes हुनुहुन्थ्यो we feel that we obey the command of the Lord. कहिले कहिले हामीलाई महसुस हुन्छ मैले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको छु We may be very partially, सायद हामी केही मात्रामा सही हो and we may not be fully believing in God. हुन सक्छ हामीले पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई विश्वास And नगरेको we may होला not be fully obeying His orders. उहाँको आज्ञालाई पूर्ण रूपले मानेको नहोला But Joseph was disciplined तर युसुफ चाहिँ अनुशासित थिए in obeying the orders also. अ, In obeying the orders also. अनि त्यो आज्ञा पालन गर्नमा पनि Another area that we see in the discipline of service, that is faithfulness. अनि उस सेवाकाईको क्षेत्रमा चाहिँ अर्को कुरा के देख्छ भने अनुशासित Yeah, first 6 verses, there we read, and the Lord was with him. Joseph was faithful in all the things. अनि 6 वर्षमा हामीले पढ्छौँ कि सबै कुरोमा युसुफ जी आज्ञा विश्वासयोग्य थिए So God gave him in charge of so many things in the officer's house. अब त्यो कार्य त्यो युसुफलाई चाहिँ अब अरू धेरै जिम्मेवार दियो It was really a character that Joseph developed in his life. अनि यो चाहिँ यस्तो खालको भयो कि वास्तवमा युसुफले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराको उन्नति गर्न सक्यो Are we faithful to God? के आज हामी परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य छौँ In the parable that we read, that a man gave 5 talents, 2 talents, 1 talent to and 3 persons. अनि हामी एउटा दृष्टान्तलाई हेर्छौँ एउटा कुनै पनि धनी मानिसले उसका नोकरहरूलाई तोडाहरू कसैलाई 2 तोडा कसैलाई 1 तोडा कसैलाई 5 तोडा बाँडिदिन्छ After some time that he came and then approached the man who received 5 talents. अनि केही समय नबित्दैखेरि त्यो मान्छे फर्केर आउँछ जसलाई 5 तोडा दिएको छ उसलाई सोध्छ Then the man said, Lord, I invested 5 talents, I got 5 more. अनि उसले त्यो मान्छेले जवाब दिन्छ प्रभु तपाईले मलाई 5 वटा दिनुभएको थियो मैले अझै 5 वटा कमाएँ Then he said, good and faithful servant. अनि उसले भन्दछ धन के रे सेवा विश्वासयोग्य नोकर Then he turned to the another one who received 2 talents. अनि ऊ अर्को व्यक्तितिर फर्किन्छ जसलाई चाहिँ उसले 2 टा दिएको हुन्छ He also said, Lord, I have received 2 more. अनि उसले पनि जवाब दिन्छ प्रभु मैले अझै 2 टा कमाएँ And then he said, he told him, अनि good and faithful servant. अनि उसले पनि उसलाई भन्दछ सेवा विश्वासयोग्य दास But the other one, the one who received, had 1 talent, gave back to the Lord. अनि जसले एउटा तोडा पाएको थियो उसले त्यसको प्रभुलाई फर्काइदिन्छ And saying that, this I was afraid if I invest this one, I may lose this. अनि उसले यसरी जवाब दिन्छ यदि मैले यो कहीँनेरि मैले लगानी गरेको थिएँ भने सायद म यसलाई हराउँछु होला भन्ने मलाई डर लागेको It थियो is here, you take the words. तपाईले दिनुभएको त्यो तोडा यहाँ छ लानुहोस् There was a rebuke. I for him. अब हेर्नुहोस् यहाँनिर उसलाई हकारिएको छ Took that one out and he gave to the person, another person. अनि त्यो एउटा पनि खोसेर चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई दिन्छ And see, in 2 address, what the man said is good and faithful. अब हेर्नुहोस् दुईटा कुरामा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने राम्रो स्याबास र राम्रो कुरा It is not that how big responsibility that we are holding. यो महत्त्वपूर्ण कुरा छैन कि हामी कति ठुलो जिम्मेवारी हामीले वहन It गरिरहेका is छौँ not that how high or low position that we have in the Christian ministry. अब यो यस्तो कुरा होइन कि हाम्रो कति उच्च र कति नीच पद छ भन्ने कुरो होइन Are we faithful? तर के आज हामी विश्वासयोग्य छौँ के And we need to be disciplined in that area. अनि त्यो क्षेत्रमा हामी चाहिँ अनुशासित हुनुपर्छ Most of the time, the people want to go higher and higher through competition. अनि कहिले कहिले मानिसहरू चाहिँ माथि माथि बढेर माथि माथि मानिसहरू बढ्छन् They compete with the pastors sometimes. कहिले कहिले उनीहरू पास्टरहरूलाई उनीहरूले चुनौती दिन्छ Even the church leader is competing with the pastor. कहिले कहिले मण्डलीको अगुवाहरू पास्टरहरूसँग चुनौती राख्छ Even some pastors compete with the other pastors. पास्टर आफै पनि अरू पास्टरहरूसँग चुनौती राख्छन् I want to increase more members in my church. मेरो मण्डलीमा चाहिँ धेरै मण्डली बढिरहेको छ And they do all sorts of things to increase the people there. अनि मानिसहरू बढाउनका निम्ति उनीहरूले गर्नुपर्ने सबै कामहरू गर्दछन् Competition after competition. यहाँनिर प्रतिस्पर्धा प्रति प्रतिस्पर्धा छ Apostle Paul says, प्रेरित पावलले भन्दछन् there are many
and who do the work of the Lord. त्यहाँनिर धेरै छन् जसले परमेश्वरको काम गर्दछन्। Some do for the stomach, कहिले कसैले भुँडीको निम्ति गर्छन्, some do with the competition, कसैले प्रतिस्पर्धाको निम्ति, but we do with the love of God. तर हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको लागि And we do with the love of God. हामी परमेश्वरको प्रेमको लागि गर्छौँ। Because that is where we have to prove that we are faithful to the Lord. अनि त्यो कारणले हामीले प्रमाण दिनुपर्छ कि हामी परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य छौँ। And in this discipline of service must be there in our life if we want to be the leaders tomorrow. यदि तपाईँ भोलिको अगुवा बन्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो खालको अनुशासन हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। And humility must be seen. अनि वास्तवमा नम्रता चाहिँ देखिनुपर्छ। And that is willing to obey the orders of the people. मानिसहरूको आज्ञालाई पालन गर्ने इच्छा And ready for anything. अनि जे कुराको निम्ति पनि तयार, Any work in the name of Christ. ख्रीष्टको नाममा काम गर्न। We are not the servants of anybody else. कसैको पनि हामी दास होइन, We are servants of the Lord Jesus Christ. तर हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट And we are servants of the Lord Jesus Christ. हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टका For दास His sake, like we will do anything. अनि उहाँको नामको खातिर हामी जे पनि गर्छौँ। And even if it is sleeping, even if it is driving, यदि यो गाडी नै चलाउनु पर्ने छ, बढाउनु पर्ने छ भने पनि and we will look at the Christ. अनि हामी ख्रीष्टलाई हेर्छौँ And we will do for Him. अनि उहाँको निम्ति हामी गर्छौँ And we will stand for Him. अनि उहाँको निम्ति हामी खडा And for हुन्छौँ His service. उहाँको सेवकाईको लागि। And that must be our intention of the Christian life and the ministry. हाम्रो सेवकाई र विश्वासी जीवनको उद्देश्य के हुनुपर्छ? Dear friends, मेरा प्रिय, the Lord is there to help every one of us. हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्न प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ। The Lord is there to give us the strength. प्रभुले हामीलाई बल दिनुहुन्छ And we have to be, humble before Him. अनि उहाँको अगाडि हामी नम्र हुन्छौँ। Lord, here I am. प्रभु म यहाँ छु, Use me. मलाई चलाउनुहोस्। Whatever way that it is needed. अनि कुन कुन क्षेत्रमा आवश्यक छ, Not my will. मेरा इच्छामा होइन, Not the position that I long for. मैले खोजेको पद पनि होइन, But the responsibility that you want me to do, that give me. जुन जिम्मेवार तपाईँ मलाई दिन चाहनुहुन्छ दिनुहोस्। That must be our attitude. त्यस्तो खालको प्रभु त्यहाँ गर्नुपर्छ। I don't know whether you have heard of K.P. Yohanan. I think you must be knowing K.P. Yohanan. Dr. K.P. Yohanan. अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन, तर मलाई लाग्छ तपाईँ सबैजनालाई डाक्टर केपी योहानन तपाईँलाई थाहा होला। He worked with the Operation Mobilization. उहाँ चाहिँ अपरेसन मोबिलाइजेसन भन्नेमा काम गर्दै Before he started this ministry. उहाँले आफ्नो यो सेवा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि Gospel for Asia is a global ministry that you all know. गोस्पल फर एसिया भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय सेवा यो तपाईँलाई थाहा छ। You know what he did when he was with the Operation Mobilization? जब ऊ अपरेसन मोबिलाइजेसन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो, And he used to get up early in the morning. उहाँ जहिले पनि सबैले उठ्नुहुन्थ्यो And he used to, clean the shoes of others. अनि अरूको जुत्ताहरू सफा गरिदिने गर्नुहुन्थ्यो And for Christ's sake. ख्रीष्टको खातिर। And before anybody considered that. अनि त्यो कसैले पनि देखेको थिएन। And that type of, this sincerity, humility was seen in his life. उनको जीवनमा त्यस्तो खालको भलात्मीपना, त्यस्तो खालको नम्रता देखियो। And that's what I heard that concerning him, that how he began अनि his त्यस्तो work. तरिकाले मैले सुने कि कसरी उसको सेवाकाई But सुरु God भयो। gave him the responsibility. तर परमेश्वरले उहाँलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। A responsibility nobody is having in Asia now. एसियामा कसैको पनि त्यस्तो जिम्मेवारी छैन। So, the Lord prepares the people in different ways. परमेश्वरले मानिसलाई विभिन्न तरिकाले तयार गर्नुहुन्छ। And that, we have to know that how the Lord is taking every one of अनि us. हामीले जान्नुपर्छ कि हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरले कसरी तालिम दिँदै हुनुहुन्छ। When we come to Joseph's life again here, जब हामी फर्केर युसुफको जीवनमा the आउँछौँ, second one we see that the discipline of self-control. यहाँनिर हामी देख्दछौँ आत्मसंयमको तालिम देख्दछौँ। Verses 7 to 18, there we read. 7:7 देखि 18 सम्म हामी त्यहाँ के देख्छौँ भने The first was a discipline of service. पहिलो चिज त्यो सेवाको अनुशासन। Now the discipline of self-control. अब आउँदैछ आत्मसंयमको तालिम। We will just read the verses 7 and 12. हामी 7 र 12 पढ्नेछौँ। And verse 7 we read, soon after these things, his master's wife took notice of Joseph and said, in literal translation, have sex with me. अनि 7 मध्ये भन्दछ केही समयपछि मालिककी पत्नीले युसुफमाथि नजर लगाएर भन मसँग यौन व्यवहार गर। Verse 12 says, she grabbed him by his outer garment, saying, lay with me. But he left his outer garment in her hand and ran outside. तिनले युसुफको लुगा समातेर भने मसित सुत, तर आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर युसुफ भागेर घरबाट बाहिर निस्के। Well,
Joseph's mother was a very beautiful woman. अनि युसुफको आमा चाहिँ एकदमै सुन्दर स्त्री थिए। The son inherited her features. अनि त्यो छोराले चाहिँ आमाको रूपको प्रतिनिधित्व गर्थे। If you want to know concerning you have to read Genesis chapter 29. तपाईले यो विषयमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईले उत्पत्ति 29 अध्यायलाई The Egyptian women were known for their unfaithfulness. अनि मिस्रीहरूलाई चाहिँ अविश्वास योग्यको तरिकाले चिनिन्छ। But Joseph did not yield to that. तर युसुफ चाहिँ यस्तो कुरामा लागि परेन। And God was really testing Joseph. अनि वास्तवमा परमेश्वरले युसुफलाई जाँच्दै हुनुहुन्छ। Temptation coming to us is not at all sin. हेर्नुहोस् जुन परीक्षाले हाम्रो जीवनमा आउँछ वास्तवमा सबै नै पाप होइन। Temptation can come to anyone. जसलाई पनि परीक्षा आउन सक्छ। When the temptation comes to you, don't think that you are not a believer. अनि जब परीक्षा तपाईको जीवनमा आउँछ म त विश्वास गरिरहन्छु भने When the temptation comes to you, don't think that you are a sinner there. अनि परीक्षा आउँदा पनि नसोच्नुहोस् कि म त्यहाँनेरि म पापी हुँ। Temptation can come to anybody. जसलाई पनि परीक्षा आउन सक्छ। But yielding into the temptation is तर sin. परीक्षामा पर्नु चाहिँ पाप हो। And he was not yielding to that temptation. तर त्यो परीक्षामा उ परेन। And he could have agreed with that woman. अनि त्यो स्त्रीसँग उ सहमति भएन। And he could have put in his mind that nobody would know. अनि उसले कहिले पनि आफ्नो मनमा सोचेन यसो गर्दा कसैले पनि थाहा What पाएन। everybody else is doing in the land of Egypt. किन मिस्र देशमा त्यो भूमिमा सबैले पनि गरिरहेका छन्। But do you know? तर तपाईलाई थाहा छ He lived to please God. तर परमेश्वरलाई खुसी बनाउन जियो। I am really happy, dear friends, that the youngsters who are in the work of the Lord. अनि म अति नै खुसी छु मेरो प्रिय जो जवानहरू परमेश्वरको काममा छन्। I have been in the seminary for training the students since 93. 1993 सालदेखि म सेमिनारीमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउन लागि परिरहेको छु। Around 2,000 students were trained so far. अनि लगभग अहिलेसम्म 2000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई पढाइसकियो। Because one of the biggest college, the seminary in India is Grace Bible College Seminary. अनि भारतमा सबैभन्दा ठुलो सेमिनरी कलेज चाहिँ ग्रेस बाइबल कलेज सेमिनरी। There used to be 600, 700 students in a year. अनि त्यहाँनिर चाहिँ वर्षमा 600-700 विद्यार्थीहरू हुने गर्दछन्। But the point here, what I would like to say is that when I take the class and for the youngsters, जब मैले भन्न खोजेको जब मैले चाहिँ जवानहरूको लागि क्लास मैले लिएँ there are so many questions come from them. अनि त्यहाँनिर विभिन्न ठाउँदेखि विश्वासीहरू आएका थिए। And there are so many, these in the colleges also. अनि त्यो कलेजमा धेरैजना पनि थिए। They just move, the here, there, like that, not showing spiritual maturity. अनि उनीहरूले चाहिँ आत्मिक परिपक्वता नदेखाइकन यता र उता उनीहरू हिँडिरहेका But थिए। there are some who are really committed and for the Lord. तर त्यहाँनिर कोही व्यक्तिले जो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति साँच्चै नै समर्पित To थिए। some, there is no self-control at all. अनि कसैमा चाहिँ आत्मसंयम थिएन। There are so many questions that people raise. अनि त्यहाँनिर धेरै प्रश्नहरू मानिसहरूले उठाउँछन्। But even if you are young, तपाईँ जवानै भए तापनि if the Lord is testing you, you must be aware of that. यदि परमेश्वरले तपाईको जाँच गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको विषयमा तपाईँ सतर्क रहनुहोस्। And you must live to please God. अनि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न रहनको निम्ति नै जिउनुहोस्। Don't try to live here and try to do the ministry. अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ बाँचेर चाहिँ सेवाकाई गर्न चाहिँ नखोज्नुहोस्। First live to please God. तर पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी बनाउन जिउनुहोस्। And you have to make it a point to make no provision for the flesh. अनि तपाईले चाहिँ शरीरलाई चाहिँ कुनै पनि काम गर्ने मौका नदिनुहोस्। And in Romans chapter 13 verse 14, Apostle Paul says, प्रेरित पाउलले रोमी 13:14 मा भन्दछन्, put on Lord Jesus Christ यीशु ख्रीष्टलाई धारण गर and no provision for the flesh र sake. शरीरलाई कुनै पनि मौका नदेऊ। And this is really the teaching of God's word. अनि यो चाहिँ वास्तवमै परमेश्वरको वचनको शिक्षा हो। We are living in a country, you are living in a country where the system, everything is open and free. हेर्नुहोस् हामी यस्तो देशमा बसिरहेका छौँ जहाँ चाहिँ तरिकाहरू यहाँको सबै कुरा चाहिँ एकदमै खुल्ला छ। And I will never say that my culture is good, the other culture is not good. मैले यो भनिरहेको छुइनँ मेरो परम्परा चाहिँ राम्रो, अरूको परम्परा चाहिँ राम्रो होइन। No culture in the world is perfect. संसारमा भएको कुनै पनि परम्परा सिद्ध छैन। In every culture there are good things, there are bad things. अनि प्रत्येक रीतिरिवाजमा राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। I mean, there are good things and bad things for the Christians. अनि मेरो मतलब चाहिँ विश्वासको निम्ति राम्रो कुरा नराम्रो कुरा। There are temptations.
There are temptations. त्यहाँनिर परीक्षाहरू छन् And then especially the youngsters विशेष गरिकन जवानहरू and must have this self-control in their life and the ministry. सेवकाईको जीवनमा उनीहरूको जीवनमा चाहिँ आत्मस्वयं हुनुपर्छ And very interestingly concerning a character in God's word is Timothy, that is in the New Testament. नयाँ नियममा चाहिँ तिमोथीको पुस्तकमा भनिएको छ And Timothy was a young guy and ministering at the church of Ephesus. अनि तिमोथी चाहिँ एउटा जवान अगुवा एउटा एफिससमा जवान अगुवा थियो He was very timid, ऊ चाहिँ एकदमै अर्कै प्रकारको मान्छे थियो not able to handle the situation there. त्यहाँको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने मान्छे When Apostle Paul was writing to him and he admonished him जब प्रेरित पावलले उसलाई लेख्दछन् उनले यसरी सम्बोधन गर्दछन् in 2 Timothy chapter 2 verse 22 we read, दोस्रो तिमोथीको 2:22 मा यसरी पढ्छौँ flee youthful lust. तिमी जवानी अभिलाषदेखि भाग Flee! भाग That's what it says. यसरी भन्दछ यहाँ It is a military term. यो चाहिँ वास्तवमा सेनाहरूको When the भनाइ enemy comes to attack, जब दुश्मन चाहिँ आक्रमण गर्न आउँछ when there is no way to protect yourself, आफैलाई सुरक्षा गर्ने कुनै पनि अब उपाय नहुँदा just to flee. त्यो चाहिँ भाग्नु मात्रै हो Even this word, the same word is used for fleeing from the contagious sicknesses. अनि त्यही शब्द पनि विभिन्न प्रकारको सर्ने बिमारहरूमा पनि प्रयोग गरिएको छ So when this type of temptation comes to us, जब यस्तो प्रकारको परीक्षा हाम्रो जीवनमा आउँछ it is not that we have to remain there and prove that we are holy. त्यहाँनिर यसको मतलब यो होइन हामी त्यही बसेर म चाहिँ धर्मी हो भनेर प्रमाण दिने होइन Bible says flee from तर that. बाइबलले भन्दछ त्यस्तो अवस्थादेखि तिमीहरू भाग Flee from youthful lust. जवानी अभिलाषदेखि भाग That's how that we will develop the self-control in our life. अनि त्यो गर्नाले हाम्रो जीवनमा आत्मसंयमलाई निर्माण गर्न सक्छ Dear friends, too many people fail in this discipline. मेरो प्रिय धेरै मानिसहरू यो अनुशासनमा असफल बन्छन् And God has put all of them in the shelf. अनि परमेश्वरले सबै कुरा चाहिँ यो आत्मसंयममा हाल्दिनु भयो God put them on the shelf. No more use. अनि No more use. त्यो प्रयोगमा आएको छैन And even if they want to do the ministry of the Lord, उनीहरूले चाहिँ परमेश्वर अझै पनि उनीहरूले परमेश्वरको सेवाकाई गर्न they don't चाहन्छ have confidence. उनीहरूमा निश्चयता हुँदैन Many are watching over our life. धेरै मानिसले हाम्रो जीवनलाई We हेरिरहेको have just 2 eyes. हामीसँग दुईटा आँखा मात्रै छ There are so many eyes watching over our life. अनि त्यहाँनिर धेरै आँखा छन् जसले हाम्रो जीवनलाई हेरिरहेका छन् How we move, कसरी हामी हिँड्छौँ where we are, हामी कहाँ छौँ what we are doing. के गर्दैछौँ And they always look at us. हेर्नुहोस् हामीलाई जहिले पनि हेरिरहन्छन् And we have to be aware of that. अनि त्यसको विषयमा हामी सतर्क It's रहनुपर्छ very important for us. यो हाम्रो निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ And as we come to the last portion here, जब हामी अन्तिम भागमा यहाँ आउँछौँ we see that God trained Joseph to be a leader through the discipline of suffering. अनि परमेश्वरले चाहिँ अघ बढ्नको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ युसुफलाई चाहिँ दुःख कष्टबाट तालिम दिनुभयो Discipline of service, सेवकाईको अनुशासन discipline of self-control, आत्मसंयमको अनुशासन now the discipline of suffering. अब यो चाहिँ दुःख कष्ट भोग्ने अनुशासन And not only Joseph was able to control his appetite, उसले आफ्नो भुकापनालाई मात्रै आत्मसंयम गर्ने होइन but he was able to control his tongue. तर उसले आफ्नो बोलीलाई पनि रोक्न सक्यो उसले बसमा ल्याउन सक्यो He was innocent man. ऊ चाहिँ एउटा निर्दोष मानिस थियो And he did not argue. ऊ कसैसँग पनि वाद विवाद He did not गर्दैन try to expose the lie of the woman. त्यो स्त्रीको ढाल छलपनालाई उसले यस्तो गरेको भनेर उसले त्यहाँ प्रकट He did not गराउन go to his master and say, "Yo, I did not do any mistake. Your wife is saying like this." उसले चाहिँ आफ्नो मालिक अगाडि गएर तपाईँकै श्रीमानले मजिले यस्तो गरेको He did not go to the public and say that I am innocent. अनि उसले चाहिँ सारा जनतामा गएर म चाहिँ निर्दोष छु भनेर भनेन And he controlled his tongue. तर उसले आफ्नो बोलीलाई बसमा राख्यो You know, the control of tongue is a mark of spiritual maturity. Hey, That's no. what James says. हेर्नुहोस् याकुबको पुस्तकले भन्दछ हाम्रो बोली वचनले चाहिँ हाम्रो आत्मिक परिपक्वतालाई देखाउँदछ Even when we don't do any mistake, यदि हामीले कुनै गल्ती नगरे the तापनि trouble come to us. हामीमा समस्या आउँछ Apostle Peter says, प्रेरित पत्रुसले भन्छ if you suffer as a Christian. यदि तिमी दुःख भोग्छौ भने विश्वासी जस्तो भएर दुःख भोग If you do the mistake and suffer,
Because of that, यदि तिमीले गल्ती गरेर त्यो गल्तीको कारणले दुःख भोग्यौ भने it is common to everyone. यो चिज सबै मान्छेमा लागू हुन्छ But when you suffer even without doing the mistake, तर गल्ती नगरिकन तपाईले दुःख भोग्नुहुन्छ भने Peter says, rejoice. तर पत्रुसले भन्दछ तिमी आनन्दित हौ Dear friends, you know, there are times that we have to keep our tongue there silent. हेर्नुहोस् मेरो प्रिय कहिले कहिले यस्तो अवस्था आउँछ जहाँनेरि हामी चुपो लागेर बस्नुपर्ने हुन्छ But throughout this passage of Genesis 39, अब यो सम्पूर्ण उत्पत्ति 39 अध्यायमा the passage says the Lord was with Joseph. That was the key to his success. अब यहाँनेरि वचनले भन्दछ परमेश्वर चाहिँ युसुफसँग हुनुहुन्थ्यो त्यही नै सफलताको उसको लागि चाबी थियो Joseph had to suffer as a prisoner. An innocent man had to suffer. ऊ चाहिँ एउटा निर्दोष मान्छे भएर ऊ कैदमा जानु पर्यो Psalm 105 verses 17 to 20 explain concerning Joseph's suffering. भजन सङ्ग्रह 105 को 17-18 ले भन्दछ युसुफको दुःख र कष्टको बारेमा It explained that this suffering put an iron in his soul. उसले यसले भन्दछ उसको प्राणमा चाहिँ उसलाई चाहिँ यसले चाहिँ एउटा उसलाई चाहिँ के भन्छ उसलाई चाहिँ फलामको नेल उलाई लगाइयो What was this suffering? You know this the permanent? हेर्नुहोस् यो दुःख चाहिँ कस्तो यो दुःखले चाहिँ के उसलाई दिँदै थियो It was for a short period. यो चाहिँ केही समयको लागि मात्र थियो And he did not question God. तर उसले परमेश्वरलाई प्रश्न उठाएन He did not have any doubt concerning the fulfillment of the dreams that he had when he was young. जवानी अवस्था हुँदाखेरि उसलाई दिएको दर्शनको बारेमा उसमा अलिकति पनि शङ्का थिएन And he knew the Lord has his own time to fulfill what he has shown to him. अनि उसलाई थाहा थियो परमेश्वरको आफ्नो समय छ जुन कुरा उसलाई दिएको छ त्यसलाई पुरा गर्नलाई The Lord and helped him to pass through such a suffering. परमेश्वरले उसलाई यस्तो कष्टमा भएर जान सहायता It पुर्याउनु helped to भयो make a man out of him. उस भित्रबाट उसलाई चाहिँ एउटा साँचो पुरुष हुन सहायता पुर्यायो And you must be willing to go through the suffering. अनि तपाईँ पनि यस्तो दुःख कष्टमा भएर जानका लागि तपाईँ पनि इच्छुक हुनुपर्छ People who avoid suffering have a hard time developing character. मानिस जुन मानिसले चाहिँ दुःख कष्ट भोग्दैन त्यसमा चाहिँ चरित्र निर्माण गर्न उसलाई साह्रो पर्छ Certainly, Joseph learned patience in his life. अनि वास्तवमा उसले युसुफले चाहिँ आफ्नो जीवनमा धैर्य धारण सिक्यो As James says in chapter 1 verses 1 to 5. अनि याकुबले भन्छन् एक अध्यायको 1 देखि 5 सम्म And a man can learn the patience from his suffering. कुनै पनि मानिसले चाहिँ सहनशीलता उसले दुःखबाट सिक्छ And there was a deeper faith in God even in the midst of suffering. दुःख कष्टमा पनि त्यहाँ भित्र परमेश्वर प्रति गहिरो विश्वास हुन्छ This suffering was not enjoyable, यो दुःख चाहिँ रमाइलो हुँदैन but was necessary. तर यो चाहिँ आवश्यक छ One day it turned into glory. तर एक दिन यो महिमामा परिवर्तन हुन्छ And this is what happened in the life of Joseph. अनि यही कुरा चाहिँ युसुफको जीवनमा भएको थियो And he went through the suffering. अनि यो दुःख कष्टको भित्र पनि And there was no questioning God and questioning anybody else. उसले कसै परमेश्वरलाई पनि प्रश्न उठाएन न त अरू कसैलाई उठायो You must think that he was away from his place where he was born. अनि तपाईले सोच्नुहुन्छ होला ऊ कुन ठाउँमा जन्मेको थियो त्यसको विषयमा ऊ सतर्क थियो All alone. ऊ एक्लै थियो Like an orphan in the land of Egypt. Like an orphan in the land of ऊ Egypt. चाहिँ मिश्र देशमा एउटा टुरा जस्तो थियो And in officer's house enjoyed. अनि त्यहाँनेरि ठुलो कार्यकर्ताहरू उसँग मनाइरहेका छन् Now without any reason he is suffering in the prison. अब कुनै पनि कारण बिना ऊ जेलमा दुःख भोगिरहेको छ If you or I were there in his place, यदि उसको ठाउँमा तपाईँ र म हुनु थियो we would भने have cried. हामी रुने थियौँ होला We would have asked, where is my God? हामीले प्रश्न उठाउँथ्यौँ होला परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ Lord, my parents are not here. My brothers are not here. प्रभु मेरो बाउआमा यहाँ छैनन् मेरो आफन्त कोही पनि यहाँ छैनन् My relatives are not here. न त मेरो आफ्नो मान्छेहरू यहाँ छन् But God was with him. तर परमेश्वर उसँग हुनुहुन्थ्यो That was the key of success in his life. उसको जीवनमा सफलताको चाबी नै त्यही थियो Even in the prison, त्यो जेलमा पनि the prison in charge gave him the responsibility. त्यहाँ भित्र पनि उसलाई जिम्मेवारी दियो And that, he really enjoyed there. अनि त्यहाँ उसले साँच्चै नै आनन्द लियो Do you have any doubt? If when the suffering comes, that God is leaving you. अनि यदि तपाईमा दुःख आयो भने तपाईमा अविश्वासपना उठ्छ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर Are you in despair? And what about the fulfillment of what God has promised to you? के परमेश्वरले तपाईलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको विषयमा यो पूरा हुन्छ कि हुँदैन भने तपाईले शंका गर्नुहुन्छ Dear friends, that we have a common goal to achieve.
मेरो प्रिय हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हामी सबैको एउटै गन्तव्य छ We are the co-workers together with the Christ. ख्रीष्टमा हामी साझै हिस्सेदारीहरू हौं We are the Christian soldiers. हामी चाहिँ विश्वासी सेनाहरू हौं And soldiers go through the suffering. अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ दुःखमा भएर जान They go दिनुहुन्छ through the hard training. अनि हामीलाई एकदमै कठोर तालिम दिन्छ And they just have the self-control because when the orders come, some of them were not willing to obey. अनि उनीहरू अति नै उनीहरूलाई एकदमै कठोर तालिम दिन्छ कतिजनाले आज्ञा आउँदाखेरि पालन गर्न But they सक्दैन were forced to obey. They were forced to obey. तर तिनीहरूलाई चाहिँ पालन गर्न जबरजस्त गराइन्छ But here there is nobody to force us to obey God. तर यहाँनेरि परमेश्वरलाई जबरजस्ती गर्ने कोही छैन But we love Him. तर हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौं God loves us. परमेश्वरले हामीलाई प्रेम God गर्नुहुन्छ wants to establish His work here on the earth. यो पृथ्वीमा परमेश्वरले आफ्नो काम स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ God has chosen every one of us. हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ And God has a plan and purpose for our life. हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य छ And He is going to make us somebody one day. अनि एक दिन उहाँले हामीलाई कोही व्यक्ति बनाउनु हुनेछ But we have to go through certain disciplines in our life. तर हाम्रो जीवनमा हामी यस्तो अनुशासनमा भएर It जानुपर्छ may be a testing time for our life. हाम्रो जीवनको लागि यो परीक्षाको यो जाँचको समय हुन सक्ला And when we are going through the testing period, जब यस्तो जाँचको परीक्षामा भएर हामी जान्छौँ we will understand how the Lord is helping us. अनि हामीले बुझ्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई कसरी सहायता पुर्याउँदै Dear हुनुहुन्छ friends, do you know, when I believed in Christ, मेरो प्रिय तपाईलाई थाहा छ जब मैले ख्रीष्टलाई I विश्वास just गरेँ left, 1988 from my home. मैले चाहिँ 1988 सालमा मैले घर छोडेँ And after 1988, not even a single night I stayed at my home where I was born. अनि 1988 सालदेखि यता एक रात पनि मैले मेरो घरमा बिताएको छुइनँ Not even a single program in my family or my relatives I could attend. अनि कुनै Not even a single program, any of the function. कुनै I could agree. I could त्यो attend. समयदेखि यता कुनै पनि कार्यक्रममा कुनै पनि काममा म उनीहरूसँग रहेको छुइनँ But that's okay anyway. तर त्यो पनि केही छैन But ठिकै the छ point, when I came to the Bible college right after believing in Christ, त्यसपछि जब ख्रीष्टलाई विश्वास गरे पछाडि म बाइबल कलेजमा आएँ what was the work given to me? के काम मलाई दिएको थियो There were 300 students studying there. त्यहाँनिर 300 विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका थिए I am talking about 1988. यो चाहिँ 1988 सालको कुरा हो I was given the work to clean the toilet. मलाई चाहिँ चर्पी शौचालय सफा गर्ने काम दिएको थियो And also I was given the responsibility to clean the washing area. अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ सफा गर्ने ठाउँमा सफा गर्ने जिम्मेवारी दिएको These थियो 300 students come and wash their plate. They just, all dirty things are floating there. अनि 300 विद्यार्थी आएर तिनीहरूले आफ्नो हात धुँदा विभिन्न प्रकारको के धुँदाखेरि त्यहाँनिर पानीहरू यतिको भइरहेको हुन्थ्यो There was a block inside. त्यहाँनिर भित्र त्यहाँनिर अड्किएको Water हुन्थ्यो was not flowing. अनि के पानी गइरहेको हुन्थेन And that is, all the dirty things are floating there. त्यहाँनिर मैला कुराहरू त्यहाँनिर तर लागिरहेको हुन्थ्यो I was asked by a leader to put my hand and remove the block from the pipe. मलाई चाहिँ अगुवाद्वारा चाहिँ हात लगाएर त्यो पाइप भित्रको त्यो अड्केको कुरा निकाल्न आज्ञा गरियो First I just looked there. अनि पहिला त मैले यसरी हेरेँ It was like this much area with the water and all dirty things. अनि त्यो चाहिँ झन्डै यत्रो क्षेत्र थियो त्यहाँनिर विभिन्न मैला कुराहरूबाट I did not do any of the things before. पहिला मैले त्यस्तो कुरा कहिले गरेको थिइनँ I just came to believe in Christ that the duty was given in this way. अनि मैले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै मलाई यस्तो खालको काम दियो You know, in India, the people who are in the rural areas, they don't know how to use even the toilets. अनि तपाईलाई थाहा छ जुन भारतवर्षमा मानिसहरू दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूले चर्फी प्रयोग गर्न पनि In the जान्दैन Bible college, the people come from the cities and towns and the rural areas. यदि बाइबल कलेजमा चाहिँ विद्यार्थीहरू दुर्गम क्षेत्रदेखि सहरहरूदेखि विभिन्न क्षेत्रदेखि आउँछन् भने They go to the toilet, they don't flush out also, some of them. उनीहरू चर्फी जान्छन् तर तिनीहरूले कहिले कहिले फ्लस पनि गर्दैनन् Do you know, this was the work for cleaning given for me. मेरो निम्ति यो काम दिएको थियो But I just looked at Christ, okay, thank you for अनि this मैले work. ख्रीष्टलाई हेरेँ धन्यवाद भने So I just went and did the work. अनि मैले गएर I काम just गरेँ put my finger all the dirty things and water up to here, reaching up to here. अनि मैले हात लगाएँ त्यो मैला कुरामा यति भित्रसम्म औँला हालेँ I just removed the block from there. त्यहाँदेखि त्यो अड्केको कुरालाई मैले It's निकालेँ all gone. I didn't want to look at my hand also that time. मैले त्यो समयमा हातलाई पनि हेर्न सकिनँ And it was very tough time.
त्यो एकदमै साह्रो समय It थियो was in my first year. त्यो चाहिँ मेरो पहिलो वर्षको But समय you know, थियो। when I came to the final year, तर तपाईँलाई थाहा छ जब म अन्तिम वर्षमा I आइपुगेँ was the student leader there. त्यहाँ चाहिँ म विद्यार्थीहरूको अगुवा बनिएँ Hallelujah. हालेलुया I was the student leader. म चाहिँ विद्यार्थीहरूको अगुवा बने And God gave me the responsibility अब परमेश्वरले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो and to take care of the people. मानिसहरूको हेरचाह गर्न Do you know this? I don't want just to praise myself, म आफैलाई त्यहाँ राख्न चाहदिनँ but थिएँ experience, you know, what we have, and we have to share with others so that others will know how the Lord is working. अनि हामीले पाएको अनुभवहरूलाई बताउनु पर्छ कि मानिसले देख्छन् कि परमेश्वरले कसरी काम गर्दै I हुनुहुन्छ completed my MTH in 1996. 1996, I completed my master degree. अनि मास्टर डिग्री मैले सिद्ध्याएँ And then, 1993 onwards, in fact, I have been teaching. 1993 सालदेखि वास्तवमा मैले पढाउनु थालेँ But the point here is, you know, even now that I teach the MTH students, अब भन्न खोजेको कुरा चाहिँ एमटीएच को स्टुडेन्ट विद्यार्थीलाई अहिलेसम्म म पढाउँछु I am not academically, I am not supposed to teach the MTH students because I don't have a doctoral degree. किनभने मैले एमटीएच विद्यार्थीलाई सिकाउनु मिल्दैन किनभने मसँग डक्टर डिग्री छैन But God, you know, God just gives me the opportunity. कि तर परमेश्वरले मलाई यो अवसर दिनुभयो And that is, He gives me the opportunity to teach the people and who are and studying even in that level also. अनि परमेश्वरले मलाई त्यो मौका दिनुभयो त्यो क्षेत्रमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि सिकाउन And you know, my studies where I was having the struggle. अनि जुन ठाउँमा म पढ्दै थिएँ मलाई एकदमै सङ्घर्ष थियो I suffered a lot in my studies. मेरो अध्ययनमा मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो And I studied, and because of the grace of God. मैले अध्ययन गरेँ तर परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै And God gave me the opportunity to study. परमेश्वरले मलाई अध्ययन गर्ने अवसर He दिनुभयो gave me a ministry. उहाँले मलाई सेवाकाई दिनुभयो So it is all because of His grace. यो चाहिँ सबै उहाँको अनुग्रहको And if कारणले I tell there are so many things, I don't want to take the time because it is already crossed 1 o'clock. यहाँनिर धेरै कुराहरू छ म अरू सबै कुरा भन्न But I चाहदिनँ want to challenge you, dear my friends. र म तपाईहरुलाई म चुनौती दिन चाहन्छु मेरो प्रिय In the ministry that we cannot make any excuse. ओ सेवाकाईमा हामी कुनै प्रकारको बहाना बनाउन सक्दैनौँ And we must be disciplined in our service to the Lord. परमेश्वरको सेवामा हामीले आफैलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ There must be a discipline of service. त्यहाँनिर सेवाकाईको अनुशासन There must हुनुपर्छ be a discipline of self-control we all need. हामी सबैजनालाई आवश्यक पर्ने आत्मा स्वयंको अनुशासन Whether we are young or old. हामी चाहे जवान हो या वृद्ध And flee from the lust. अनि तपाई अभिलाषादेखि That भाग्नुहोस् must be our motto in our Christian life. अनि यो विश्वासी जीवनमा हाम्रो त्यो उद्देश्य हुनुपर्छ And there must be the discipline of suffering. अनि त्यहाँनिर चाहिँ दुःख भोग्ने अनुशासन हुनुपर्छ We are ready to suffer for Christ. हामी क्रिस्टको निम्ति दुःख भोग्न तयार छौं If we compare our suffering with the suffering of Christ, it is nothing. अनि यदि हामीलाई चाहिँ क्रिस्टको निम्ति दुःख भोग्न दिन्छ भने यो केही पनि होइन Our Lord suffered and gave His life. हाम्रो प्रभुले दुःख भोग्नु भयो र आफ्नो You जीवन are दिनुभयो। not giving your life. तपाईले आफ्नो जीवन दिइरहनु I भएको am not छैन giving my न life. त मैले मेरो जीवन दिएको छु I mean that we are not dead anyway. मैले भन्न खोजेको हामी मरेका छैनौं But even when we are alive, we can give our life to the Lord. तर हामी जीवित हुँदै नै हाम्रो जीवन परमेश्वरलाई दिन Let there be a सक्छौं decision today, my friends. Let there be a decision today, my friends. आज त्यहाँनिर हाम्रो निर्णय भएको छ मेरो A प्रिय decision to stand for Christ. क्रिस्टको निम्ति खडा हुने निर्णय A decision to do anything for the sake of Christ. क्रिस्टको खातिर जे पनि काम गर्नको निम्ति खडा हुने A servant attitude to Christ and His ministers. सेवकाईको क्षेत्रमा र त्यो सेवकहरूको खातिरमा एउटा दासको जस्तो हृदय A हुने humble heart to serve Him. अनि एउटा नम्र हृदय And let us lift up the name of Christ through our life. र हाम्रो जीवनभरि नै क्रिस्टको नामलाई हामी उचालौं Try to please God in your life. तपाईको जीवनमा परमेश्वरलाई प्रसन्न Not for बनाउनु pleasing पर्छ। anybody else. कुनै पनि मानिसलाई होइन If you please God, you can please man also. यदि तपाईले परमेश्वरलाई खुसी बनाउनु भयो भने मानिसलाई पनि गर्न But if you सक्नुहुन्छ try to please man, तर यदि मानिसलाई तपाईले you खुसी may not be बनाउन able to सक्नुहुन्न, please your God. तपाईले परमेश्वरलाई खुसी बनाउन You will सक्नुहुन्न always try to please man only. तपाईले जहिले पनि मानिसलाई मात्रै खुसी बनाउन It will सक्नुहुन्छ be very difficult. अनि यो धेरै गाह्रो We बन्छ cannot please anybody. सब कसैलाई पनि खुसी बनाउन We cannot
सक्दैन please everybody all the time. सधैँभरि सबैलाई खुसी बनाउन सक्दैनौँ But if we please God तर यदि हामीले परमेश्वरलाई खुसी in बनायौँ our भने life, in our ministry, हाम्रो सेवकाईमा हाम्रो जीवनमा we can please anyone. अनि सबलाई पनि हामी खुसी बनाउन सक्छौँ You know, this is what the Bible says. यही कुरा बाइबलले भन्छ Dear friends, मेरो प्रिय you know, every day that we have to be trained, we have to be disciplined. प्रत्येक दिन हामी अनुशासित हुनुपर्छ हामीले प्रत्येक दिन तालिम लिनुपर्छ Welcome tribulation, welcome suffering like Apostle Paul. प्रेरित पाउलले जस्तो यस्तो परीक्षाहरूलाई यस्तो अनुशासनलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ Apostle Paul said after doing the ministry for so many years, अनि प्रेरित पाउलले धेरै वर्षसम्म सेवाकाई गरे पछाडि भन्छन् and he said, I want to know Christ उसले अझै भन्छन् म ख्रीष्टलाई जान्न चाहन्छु and the power of his resurrection. र उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई You all like these two. तपाईलाई पनि सायद त्यो सबै मन Third सबैलाई one मन you may not like. Third one you may not like. तर तेस्रो कुरा तपाईलाई मन नपर्ला And he said, उसले भन्छ I want to have the fellowship of his suffering. उहाँको दुःख कष्टमा म सहभागी हुन चाहन्छु And that is what we read in Philippians chapter 3 verse 10. अनि फिलिपी 3 को 10 मा त्यही कुरा हामी I want to पढ्छौँ know him म उहाँलाई जान्न and the चाहन्छु power of his resurrection उहाँको पुनरुत्थानको and शक्तिलाई the fellowship of his suffering. र उहाँको दुःखमा सहभागी बन्न चाहन्छु And can you have the fellowship of his suffering? के आज हाम्रो संगति उहाँको दुःखमा हुन That is सक्छ what you have to think about. अनि त्यही कुरा चाहिँ तपाईले धेरै सोच्नु And you may पर्छ like to know Christ. तपाईले ख्रीष्टलाई नजानेको हुन You may सक्छ like to get the power of Christ. तपाईले ख्रीष्टको शक्तिलाई पाउन चाहनुहुन्छ Do you like to get the fellowship of the suffering for Christ? तर ख्रीष्टको निम्ति उहाँले पाउनु भएको दुःख भोग्न तयार Dear हुनुहुन्छ friends, मेरो प्रिय if it is that for us, we have to stand for यदि him. यदि त्यो हो भनेदेखि उहाँको निम्ति हामी खडा हुनुपर्छ Welcome suffering, welcome tribulation. त्यो दुःख र कष्टलाई हामी स्वागत गर्न सक्छौँ That must be our attitude. हाम्रो प्रवृत्ति त्यो हुनुपर्छ Do you know, तपाईलाई थाहा छ even if you want to become a martyr for Christ, यदि तपाईँ ख्रीष्टको निम्ति शहीद बन्न if your चाहनुहुन्छ name भने is not in the list of martyrs, you will never become a martyr. यदि तपाईँको नाम चाहिँ शहीदहरूको पंक्तिमा छैन भने तपाईँ But शहीद बन्न सक्नुहुन्न if it is in the list of God, you have to become a martyr. यदि त्यो तपाईँको नाम त्यो पंक्तिमा छ अनि तपाईँ शहीद हुनुभयो भने Even if you don't like, तपाईलाई मन नपरे तापनि you will be martyred. तपाईँ शहीद बनेरै छोड्नुहुन्छ Because in the record it is there. किनभने त्यहाँनिर पहिले नै लेखिएको छ So don't think about this martyrdom and all. तपाईले यसको विषयमा तपाईले But नसोच्नुहोस् God is looking at our heart. तर परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई हेर्दै Are हुनुहुन्छ we willing to suffer for him? के आज हामी उहाँको निम्ति दुःख भोग्न तयार छौँ Are we willing to go anywhere for Christ? ख्रीष्टको खातिर हामी जहीँ पनि जान तयार छौँ And के going anywhere from the comfortable life. हाम्रो सुख सैनको जीवनदेखि जहीँ पनि जान If the Lord brings before us, are we willing to do that? यदि परमेश्वरले हाम्रो अगाडि ल्याउनु भयो भने हामी त्यो गर्न तयार छौँ के Dear friends, मेरो प्रिय and we have to think about that. यसको विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ And we need to be trained in all these areas. अनि यो सबै क्षेत्रमा हामीले तालिम पाएको हुनुपर्छ Joseph became a second ruler in the land of Egypt. मिस्र देशमा युसुफ चाहिँ दोस्रो महान शासक बन्यो Even when the people came to the ruler, and अनि- for certain reasons. केही कुराको निम्ति जब ठुलो शासकको रूलरमा ऊ आयो Ruler, the Gentile, the unbeliever said, you go to Joseph, त्यो I शासक talk with him, whatever he says you do it. त्यो अन्य जाति त्यसले भन्छ गएर यसलाई भन्छ उसले यसलाई सोधा उसले जे भन्छ त्यही गर Can the people have confidence in you? के मानिसको निश्चयता तपाईमा हुन सक्छ Can God trust you? के परमेश्वरले तपाईलाई विश्वास गर्न Trusting सक्नुहुन्छ that you will be with him, you will be loyal to him. अनि यसरी विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य बन्नुहुन्छ I want to tell you, friends, that you will be somebody one day. म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई मेरो प्रिय तपाईँ एक दिन केही बन्नुहुनेछ Don't look for becoming as great people like that. त्यस्तो खालको महान व्यक्ति बन्ने भनेर But नहेर्नु when you prepare these things, when you are yielding to these disciplines, जब तपाईँ यो अनुशासनमा तपाईँ रहिरहनुहुन्छ there is a possibility that God will lift you up. अनि त्यहाँनिर सम्भव छ परमेश्वरले तपाईँलाई माथि उठाउनु। God will lift you up. परमेश्वरले तपाईँलाई माथि उठाउनुहुनेछ And God is not a debtor to anybody. अनि परमेश्वरले कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न God doesn't forget what you are doing in His name and for His name. उहाँको नामको खातिर तपाईँले जे जे गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले बिर्सिनुहुन्न And dear friends, let us stand for Christ. अनि मेरो प्रिय हामी क्रिस्टको खातिर खडा हौँ Let us be willing to go through such hardship. यस्तो कठोर परिस्थितिभित्र भएर जान पनि हामी One day we will be in command and for the Lord. परमेश्वरको खातिर तपाईँ एक दिन तपाईँ आज्ञा गर्ने स्थानमा हुनुहुनेछ May God bless you all. परमेश्वरले तपाईँलाई सबैलाई आशिष दिनु Thank you for listening. मैले अलिकति समय लिएँ त्यसको लागि माफ गरिदिनु होला